Come with me as I go to Malapascua Island. Ani nga time guys na nakay nami og bus from North Bus Terminal going to Maya Port, and the fare was 210 pesos. And then we arrived in Maya Port. Look at that view guys. And mula ka pa mo sa unahan para makuha ninyo ang inyong ticket going to Malapascua Island. Maon ni ilahang ticketing area guys, and before ka magkuhag ticket you have to pay for the environmental fee, which will only cost you 95 pesos if you are a local and 140 pesos if you're a foreigner. Naaray guide guys, so dili mag-uolif kung maglibog kung unsay una buhaton. Mauni siya ang steps guys. Step 1, fill out the form. Step 2, prepare an ID. And step 3, proceed to yellow container van for boat ticket. Mauni siya ang environmental fee. Aning nga time guys, going nami sa boat kay nakapalit nami og ticket. And charan, padulong na ta sa Malapascua Island. The boat will only take you approximately 30 minutes going to the island. Aning nga time guys, naabot nami sa island and naghuwat na lang mi sa mukuha na mo padung sa amuang istayhan. Mauni siya among istayhan guys, and this is Georgia's Rest House. Diri mi nangaon sa amuang first day guys, and the vibe was very beautiful but the food was not that good. So gi-enjoy na lang namo ang view ug ang kainit guys. Haha. Paguman na mo kaon guys, kay niadto mi sa the ruins para mag-take og pictures with the sunset. Mao ni siya ang agianan guys, going to the ruins. I don't know if kung nakakita mo guys, pero na-cute kayo nga crab nga nigawas nagpakita that time. I-appreciate na nato ang view guys. Ani nga time guys, kay nag-sunset watching rami diri sa North Beach. Let's take a moment and appreciate the view guys. After watching the sunset, niuli ermi sa amuang gistayhan para mag-ready for dinner. And rimi nangaon sa Avrils. And mauni ang amo ang gikaon for dinner guys. Day 2, naghuwat na lang ni ani nga time guys for island tour. Wala kayo kung naka-video guys sa amo ang island tour kay nalingaw jud mig maayo ani guys. Gisulit ra jud na mo ang oras guys, and after that kay niuli ra dayon mi sa among gistayhan. Mao ni among gistayhan guys, and look how peaceful and chill it is. Ani nga time guys, while gahawat mi sa amo ang sundo, nagkanta-kanta lang sa amin ni MJ ug ni Bidre. Last day na dani namo sa island guys, pero magstay pa mi adto sa Daan Bantayan. And this time guys, kay naabot na ang amo ang sundo, so mao ni among gisakyan going to Maya Port. And the fare was only 300 pesos. Dool rin siya sa among gistayhan guys, at tumigikuha. Look at the view guys. I don't know, but mura siyag Palawan for me. Day 3 na ni guys, and diri mi sa Siangke nagtiwas og ligo. And pag human na mo og ligo, nangadto mi sa seawall diri sa Daan Bantayan para mag sunset watching. And I guess that's it. Thank you so much for watching. Bye bye.